transfer of spirit past versus future, if previously in the form of a statue, now is a technological robot that is increasingly advanced due to human intelligence. In Revelation 13 chapter 15, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. The animal statue means a robot that dominates humans and leading many people astray. Increasingly developing technology can create natural signs such as controlling the sky, like weather, climates, and when you worship this statue or robot, you will be given a mark on your forehead or hand, and no one can buy and sell without this mark, which we call 666. My brother and sisters, this is the era of the Antichrist who will rule the world. The situation is so terrifying when the Antichrist reigns. We already living at the end times, and there are so many issues that many people will disappear later because they are taken by alien. I tell you that everyone who believes in the Lord Jesus and truly believes in the Lord Jesus will rapture before the tribulation of the Antichrist that will reign. To become wise people, we need to ask God for wisdom so that we are not led pervert by many wrong teachings. Salvation only comes through the Lord Jesus Christ. Whatever events have existed since time immemorial are also present today. Our Bible is indeed the most sophisticated in predicting a future that has not yet happened. Transfer roh masa lalu dan masa depan. Jika sebelumnya dalam bentuk patung, sekarang sudah menjadi robot. Teknologi yang semakin maju karena kecerdasan manusia. Dan kita bisa melihat di dalam Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Patung binatang itu berarti robot yang menguasai dan menyesatkan banyak orang. Teknologi yang semakin berkembang dapat menciptakan tanda-tanda alam seperti mengendalikan cuaca atau iklim. Ketika Anda menyembah patung atau robot ini, Anda akan diberikan tanda di dahi atau tanda di tangan, dan tidak seorang pun yang dapat melakukan jual beli tanpa tanda ini yang kita sebut 666. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang namanya zaman antikristus yang akan menguasai dunia nantinya. Situasinya sangat mengerikan kalau antikristus sudah menguasai dunia, saudara-saudaraku. Kita sudah hidup di akhir paling zaman. Dan banyak sekali isu bahwa nanti kalau orang-orang pada menghilang tiba-tiba, itu yang ambil itu alien.
Kalau mungkin saudara-saudaraku mendengar berita-berita di TV, banyak orang-orang yang menghilang. Nah, itu bukan karena orang menghilang diambil alien ya. Tapi Tuhan Yesus mengangkat ke awan-awan, mengangkat ke surga. Untuk menjadi orang yang bijak, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan agar kita tidak disesatkan oleh banyaknya ajaran yang sesat. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Apapun kejadian yang sudah ada sejak zaman dahulu, kala juga hadir di masa sekarang. Alkitab kita memang paling canggih. Alkitab kita semuanya yang sudah tertulis dari sejak dulu kala, dia sudah memprediksi untuk masa depan.